では最初に私の方から一つ質問をして、その後常連の、方の質問をいただきたいと思いますが、前の作品、フィルエックスの上映しましたね、消えた絵というミッシングピクチャーという作品がありまして、今回もそれと同じクメール・ルージュの時代の話を扱っていらっしゃいますが、また今回全く違う形のアプローチでその時代を描いて本当に素晴らしいと思いました。特にいろんな詩人とかですね、いろんな人たちの言葉を引用するという、また別の形でその、クメール・ルージュの時代を描くということをされたと思うんですが、今回このような方法を取られた、理由というか、そこのところをまずちょっとお聞きしてみたいと思います。Pour ce film-ci, l'histoire me touche beaucoup plus personnellement que les films précédents. この映画は、物語の面で、前回の映画に比べてより個人的なものになっています。En fait, je voulais partir d'une, comment dire, l'histoire des objets, quoi, parce que des petits objets, des petites choses qui peuvent me rappeler mes souvenirs pendant qu'on a vécu sous le régime des Khmers rouges. 小さなもの、小さな一つ一つのものが物語を持っていて、それが私の記憶を、クメール・ルージュの時代の記憶を想起するからです。Mais c'est surtout un film sur comment la poésie peut vaincre le totalitarisme, le barbarisme. とりわけこの映画はその詩というものが全体主義や野蛮な行為に対してどのように勝利を収めるかということについてです。Ça me fait penser, par exemple, pendant l'époque de Staline, par exemple, il y a beaucoup de gens qu'on a interdit d'écrire, qu'on a détruit leurs œuvres, mais malgré tout, ils ont appris le poème par cœur après. Quand les gens de Staline ont détruit, brûlé tous les livres, quand Staline est mort, ces gens-là sont revenus avec des poèmes qu'ils ont appris par cœur, qui sont réédités de livres. Pour moi, c'est une forme de résistance formidable. 私が考えるのは、思い出すのはそのスターリンの政権下で書くことを禁じられ、あるいは書物を焚焼にされて破壊され焼き捨てられた時に、その本の中身を記憶の中に留めて保ち続けた人々のことです。これらの詩は心の中に留まり続けて、そしてそれをまた出版するということが行われました。これは素晴らしい抵抗のレジスタンスの行為だと思います。De même, durant le génocide juif, il y a des grands écrivains ou musiciens qui continuent toujours à jouer de la musique dans leur tête, quoi. Réciter, jouer dans leur tête, même si ils doivent faire face à des conditions de vie qui est terrible. 同じことはナチスの時代のユダヤ人の人々についても言えます。多くの作家や音楽家たちは極限の状況の中で、頭の中で音楽やあるいは文章を唱え続けました。この非常にひどい生存状況の中でもです。Et moi, quand j'étais sous le Khmer rouge, c'était encore un jeune enfant, peut-être c'est quelque chose que j'ai pas tellement réfléchi, mais quelque chose qui vient d'une façon innée ou, je dirais, de façon inexplicable, quelque chose qui vient de moi qu'il fallait survivre. Et pour ça, souvent, pour survivre, il ne faut pas que la forme de dictature, d'autoritarisme puisse détruire quelque chose qui est très intime pour vous, qui est au fond de vous, quoi, de votre souvenir, quoi. Il faut s'accrocher à ce souvenir et vivre ce souvenir que personne d'autre peut voir ce souvenir. Il n'y a que vous qui pouvez voir ce souvenir. Ce souvenir vous appartient. Alors je m'accrochais à ce souvenir. Parfois je m'accrochais
une phrase d'un poème que mon père m'a raconté, m'a lu quand j'étais petit. Parfois, je prends une mélodie d'une chanson, américaine ou française que je comprenais pas la parole, pas du tout, et que j'ai inventé d'autres paroles, des nouvelles paroles de ces chansons-là, et je les chantais en cachette. Hein. Et ça, c'est une manière à moi de garder mon intégrité, ma dignité, mon histoire, et que personne d'autre ne peut me voler et me détruire. このクメール・ルージュの政権下で私は本当に小さな子供だったんですけれども、自分でじっくり考えていたわけではなく、まるで初めから備わっていたかのように説明できない形で私のところにやってきたのが生存しなければならないという意思でした。そして生きるためにはどうするのかといえば、自分の全体的に自分を保つ、そして親との絆、心の中に留め続けた思い出などが必要でした。そして思い出にしっかりとしがみつくことが必要だったんです。思い出と記憶を守るということは全体主義や独裁体制に抵抗する重要な武器でした。例えば私は父が子供の頃に読んでくれた、あるいは暗唱していた詩を思い出して暗唱しました。それに、メロディーですね、歌などもアメリカやフランスの歌で、歌詞は理解できないながらもその歌の歌詞を自分で発明して、歌っていました。そして隠れて歌っていました。それは自分の全体性、人間としての尊厳や自分自身の物語を守るための行為だったと思います。Il y a un philosophe qui disait qu'après Auschwitz, la poésie n'est plus possible. Et moi, il me semble qu'après Auschwitz ou après les génocides Khmer Rouge, il faudra de plus en plus de poésie. On a besoin de poésie. On a besoin de poète au sens de créateur, pas seulement celui qui écrit des poèmes, mais le poète dans le sens grec, celui qui crée. Et c'est la seule chose peut-être pour nous de reconstruire nous-mêmes et de faire de continuer ce processus de réconciliation, pas avec les ennemis, hein, mais avec nous-mêmes, parce que quand on a vécu des choses aussi difficiles, il faut vraiment beaucoup de courage, d'abnégation aussi, pour continuer à croire que la vie est importante, que la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Mais vous avez ici quelqu'un qui est extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire, qui est le grand écrivain Kenzaburo Oe, qui a fait des travaux remarquables après Hiroshima. Toute sa création était autour de la catastrophe de Hiroshima. ある哲学者がアウシュビッツの後にもはや死は不可能である、死の存在は不可能であるというふうに言いましたが、私がクメール・ルージュの政権後に感じたのは、今こそより一層詩が必要であるということでした。詩人、ただ詩を書く人という意味ではなくて、ギリシャ語の語源による想像するものという意味での詩人が必要だと思ったんです。私たちが、自分を再構築していくために必要だったのです。さらには和解のためにも必要でした。それは敵あるいは加害者ということではなく、自分との和解です。これほど困難な体験をした後では、人生がまだ素晴らしいもので生きる価値があるものだということを信じるのは難しいので、この否定する感情を抑えて和解するということです。ただ日本にはこうした分野で素晴らしい人がいらっしゃいます。それは大江健三郎さんです。広島の原爆投下後に素晴らしい仕事をされています。この恐ろしいカタストロフの後に素晴らしい目覚ましい仕事をされています。
peux parler en français, s'il vous plaît. Merci pour le film. J'ai vu pour la seconde fois, ça m'a beaucoup touché. J'aimerais savoir, pourriez-vous dire quelques mots sur le titre du film? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce titre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne personnellement ou est-ce que ça va aussi au-delà, peut-être s'adressant à l'humanité entière? 私はフランス語で質問させていただきます。まずは素晴らしい映画をありがとうございました。私はこの作品を見るのは2回目なんですけども、非常に感動しました。私の質問のタイトルに関してなんですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。それは個人的に何かこだわりがあってのことでしょうか。あるいはそれを超えて人類全体に対するメッセージとしてこのタイトルを選ばれたんでしょうか。Oui, je crois que ça s'adresse à mon histoire, mais aussi aux autres. Mais quand je commençais le film, l'idée du film, il n'y avait pas toutes ces actualités qu'il y a aujourd'hui en Méditerranée. Mais en fait, l'exil, ça a toujours existé. Les mouvements de migration ont toujours existé depuis des siècles et des siècles. Mais simplement aujourd'hui, on parle plus dans le drame en Méditerranée des Syriens. Mais si vous comparez ce qui se passe maintenant par rapport au nombre de migrants ou de réfugiés exilés d'Afrique, en Afrique et encore, ça en a encore plus. Mais l'exil, c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas très bien, surtout les politiques, pas la population. L'exil, c'est quelque chose d'extrêmement radical et définitif et presque douloureuse. Quand on connaît l'exil une fois, on connaît l'exil pour toujours. On n'est bien nulle part. On peut être bien partout, on est bien nulle part. L'exil, c'est comme si vous n'aurez plus, comment dire, je me sens toujours à la fois cambodgien, français, je ne sais pas quoi, ça dépend des moments. Et quand on arrive à la situation d'exil, parce qu'on a déjà traversé successivement des drames terribles, des déracinements, de guerre, de souffrance dues au conflit. Et je crois qu'on ne peut pas guérir vraiment de l'exil, de ce sentiment d'exil, d'être un exil, d'être exilé. Mais c'est une façon d'expliquer. Parce qu'il y a d'autres qui viennent après, d'autres d'exil, mais d'autres aussi enfants d'exilés. Il faut qu'ils sachent, ces personnes, qu'est-ce que ça veut dire d'être un exil. C'est ce que ça veut dire d'être un exilé. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas reconstruire son être, son intégrité. Et voilà, c'est pas seulement l'exil économique. Moi, l'économie aussi, c'est la violence. Maintenant, on parle que voilà, il y a des exilés économiques, c'est pas pareil que les migrants, les réfugiés, les exilés qui ont subi des tortures ou des guerres. Mais quand vous allez voir la violence économique, c'est aussi terrible que la violence de guerre. Quand il faut vivre avec $1 par jour pour une famille, vous allez voir, c'est terrible. C'est comme une guerre. このタイトルというのは自分の物語に向けてのものでもあり、他の人々に対してのものでもあります。この映画を撮影した時には今の地中海地方のニュースでよく伝えられているような状況はありませんでした。多くの移民や難民の人たちがいるという状況は伝えられていませんでした。しかしこうした難民や移民の問題というのは何世紀も前から実際には続いていたことで、例えばシリアの難民についてよくニュースになりますが、アフリカからも多くの人々が難民として移民としてたどり着いています。
そしてこのエグジールということ、その亡命あるいは流刑と訳されますが、これについて政治家たち、一般の人ではなくて政治家の人々が十分に理解してはいないのではないかと思います。このエグジールというのは非常に決定的で、そしてつらいものです。そしてこの状況を一度知ってしまえば、その人は何度もそれを体験することになります。まるでどこにいてもいて、そしてどこにもいないような感じがするのです。私は自分が時にはカンボジア人である、フランス人であるというふうに感じますが、そのエグジル、亡命の状況に置かれた時には、人々は生まれた土地から切り離された状態になります。そしてこの、移民難民というのは紛争、戦争による苦しみなどの結果起きるためになかなか一度経験すると治癒しないのです。そして一つの方法としては今でもさまよっている人々、後から到着する人々、特に子どもたちに知ってほしいということがあります。それはエグジットは何なのかということです。それを理解することができなければ、自分の全体性を再構築するということはできません。また戦争など以外の問題で経済的な理由で移民となる人々がいます。そういう意味では経済というのもまた暴力的な面があると思います。その原因となるのは拷問や戦争だけではなく、例えば1家族が1日1ドル以下で生活するような状況を考えると、経済というのはまさに戦争に近いものだと思います。Je vais juste revenir un peu sur la poésie. Je crois que je fais du cinéma, mais peut-être avant de faire des images, je crois que c'est la poésie qui m'a sauvé en fait. J'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup appris à chanter les poésies. Quand vous êtes français, vous voyez les œuvres de Jean Ferrat, Aragon, Ferré, tout ça, Brassens, ça sont des choses qui m'ont beaucoup aidé. Je ne sais plus qui, un poète, je crois que c'est Alain Bosquet qui disait que à chaque mot, j'assiste à ma naissance. C'est la poésie pour moi, c'est une sorte une manière, une forme de réapproprier ma mémoire, ma parole. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ont vécu les génocides, aussi les gens qui ont été des victimes de Hiroshima. Pendant longtemps, ils ne parlent pas. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer. Et peut-être on a droit aussi de ne pas s'exprimer, on a droit aussi de ne pas être, comment dire, le reste des massacres. Juste d'être dans notre coin, dans notre isolement, essayer d'être nous-mêmes et de refuser d'être le reste, d'être que le regard des autres ne pose pas sur nous comme un survivant, quoi. Et alors on parle pas, on n'arrive pas à parler. Et là, la poésie m'a beaucoup aidé. J'empruntais les mots des autres pour revivre, pour vivre, pour me reconstruire. Et c'est plus tard que le cinéma est venu se greffer dessus. ここで少し先ほど話に出た詩の本題に戻りたいと思います。私が映画を撮り始める前、映像に関わる前に私のことを助けてくれたのは詩でした。多くの詩を暗唱したり歌ったりしました。フランス人であればよく知っているアラゴンやペレやあるいはブラサンスなどを歌いました。そしてアラン・ボスケだったと思いますが、すべての言葉をについて私は誕生に立ち会っているのだということを言っています。そしてこの記憶と言葉というのは問題は非常に生き残った人々にとって大切です。
例えば広島の人々は、この虐殺の後に話すことができませんでした。あるいは話す権利を持たなかったのです。残された生存者の人々は一隅に集まって、孤独の中に閉じこもりました。私にしてもその他人の視線が、生存者、生き延びた人々であるというふうに向けられることのないように閉じこもっていました。そして、こうした状況の中で、死が私を助けてくれたのです。他人の言葉を借りることによって、生きること、生き直すこと、そして自分自身を再構築することができました。その後にやってきたのが映画だったんです。